نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم مربوح، مليان بالحب والخيرات. معكم أميرة بركات، ماما زنفورة من كاليفورنيا. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير وعلى عافية، وإن شاء الله ديما صحتكم في أحسن تقويم. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a le manque de connexion. Alors ce que j'ai fait, نحيت la Wi-Fi وحطيت sur le 5G normal. Et عندي juste ma journée est productive, mais je voulais prendre 20 à 25 minutes. راح نحكي لكم على حاجة مهمة إنكم ديما عايشينها وكبرتوا بها، أوكي، ومخلية حياتكم يعني ضنكة. بعد ما تعرفوها راح حياتكم تتبدل للأحسن وأحسن وأحسن. مي افون سا، وهي نتاع الصحة تعواش، هي نتاع واحد رايح يجي ينحيلي راجلي، واحد رايح يجي ينحيلي رزقي، واحد رايح يديلي هدية، ولا واحد رايح تضربني بعين في داري، واحد رايح تضربني بعين في راجلي، في بنتي، في ولدي، في الحوايج هدي كل عملنا باللي عندنا والحمد لله يعني des choses pour se protéger et pour protéger nos enfants, notre famille et tout. وهدي يعني كلش مذكور في القرآن. أكثر من هدية أوكي تولي une obsession، راح نحكي لكم عليها وكيف ماش تعودوا تشوفوا الحاجة باش ما نحيوها من بالكم. Mais avant, je voulais dire pour les personnes qui sont en train de me contacter, qui m'ont fait l'Instagram ou يعني في en privé ou قاعدين يقولوا لي Maman Zamfoura, est-ce que tu peux nous mettre le rendez-vous? Alors, premièrement, le rendez-vous est automatique. قلت لكم باللي y a des gens qui ont pris même des rendez-vous من هنا حتى septembre 2024. D'accord, et mars et avril et mai, ok? Alors moi, je marche avec un calendrier. ما نمشيش هكاك. Alors ما نقدرش par exemple واحد يقول لي نبعث لك في البريفي ونبعث لك دراهم في البريفي واعملي لي هذه. Ça ne marchera pas. Ok? Alors, il y a un site web. Vous partez sur le site web. Vous m'avez demandé un site web. عملت لكم site web. عملت لكم دركا لازم انتم تتعلموا. C'est très simple. Alors, quand vous rentrez sur le bodybonjour.com, رايحين تلقاو ماما سنفورة واقفة كيما هاك حاطة يديها قاعدة نتفرج في لا ريفيير. D'accord. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 pointillés sur يعني كي تعودوا في التليفون parce que le site web يمشي في التليفون، يمشي في l'ordinateur، في الايباد، في n'importe اوكي، في السامسونج، في الايفون، في n'importe quel outil. كاينه 3 pointillés فوق هاك sur la gauche نتاعكم كي تخزروا مع الكاميرا تلقاوها في تلقاو 3 pointillés. Vous allez appuyer. La première هي l'histoire. Amira Barkat, c'est qui? رايحين تقراو تلقاو l'histoire. La deuxième مكتوبة appointment. Qu'est-ce que ça veut dire appointment? Ça veut dire rendez-vous. Vous appuyez dessus. C'est très simple. Il y a 2 rendez-vous. Tu veux prendre 1 heure, tu veux prendre 2 heures. C'est tout. Très simple. شوفوا tellement que c'est simple, ok? Alors جاتكم كشغل معقدة، وهي ماهيش معقدة. La troisième, c'est quelqu'un qui veut ouvrir son business et tout, ça le prend directement vers des vidéos, vers le LifeWave ou qu'est-ce qu'on fait. La personne qui veut yani, changer son corps, changer sa vie, il y a un link, vous appuyez sur un produit qui s'appelle Synergie. Ok, le chi, comme le chi et tout, Synergie, c'est des oméga 3, 6 et 9 et de la vitamine D que tu peux mettre dans ton café, que tu peux prendre là où tu veux, comme ça, tu peux prendre avec ton smoothie, tu le bois comme ça pendant yani, 1 mois. C'est à base d'algues, c'est vegan, c'est de l'oméga, mais c'est pas à base de poisson et trucs, non, c'est à base d'algues, yani, le poisson ou chiort. D'accord? En bas, qu'il y a la cause. Là, tu as les éléphants. Par exemple, il y a les gens qui veulent envoyer directement les éléphants. Vous appuyez sur la cause. Alors ça, c'est de l'argent qui part directement vers les éléphants. D'accord? C'est tout.
C'est très simple. D'accord? Alors, شوفوا مع les trois pointillés. ما تعيطوليش وتقولوا لي ماما زنفورة prenez-nous un rendez-vous, est-ce que je peux le prendre? Le paiement en ligne. Oui, le paiement est en ligne. Tout est en ligne. C'est très simple. Même les étapes sont très simples. Tu rentres, tu fais rentrer ton nom, ton prénom. Il y a des questions, j'ai oublié, je pense, de quel pays et quel âge, tu as quel âge et tout. Parce que je travaille avec tous les âges, ok? C'est pas écrit homme ou femme parce que homme, femme, pour moi, تكوني من المريخ, j'en ai rien à foutre, نخدم مع الناس الكل. D'accord? Et après ça, tu appuies, on te dit le mode paiement, عندك les modes paiement différents. Même si les prix symboliques, même parce que حتى les modes paiement اللي حطهم كيما البايبال, واحد يخلص في البايبال. ما يبعتوليش هذيك تاع الدراهم كامله كاينه ديما فيها الخساره ومازالوا لا تاكس ومازال بصح للدرك راني حطيت لكم غير لي بري سيمبوليك كو tout le monde pourra avoir accès حتى من الجزائر jusqu'à la fin décembre. D'accord? C'est quoi? يجي comme un email automatique عندكم انتوما نتاع le paiement تاعكم يعطيكم la preuve بلي vous avez payé ou بلي vous allez avoir un zoom avec Amira Barkat en privé انتي وهي. Le zoom اللي يبعتو هذاك c'est مكتوبه personal zoom. هذاك le zoom c'est pas le zoom que j'utilise parce que هذاك le zoom c'est un zoom automatique يتبعت للناس كل مره ما يسنيه. Moi ce que je fais, il y a des zooms que ils sont créés. Moi ce que je fais, je crée le zoom et je l'envoie juste 10 minutes avant que on commence le zoom نتاعنا. بس تكونوا على بالكم بلي هاي لا دات وهاو عقداش. Maintenant les dates. OK؟ ديما حطوا في بالكم بلي انتم راكم في المستقبل. عندنا 9 سوايع 10 سوايع ما بيناتنا. كي انتم تكونوا 10 تاع الليل انا هنايا راهي الوحده تاع النهار. بصح الوحده تاع النهار تاع البارح تاعكم ماهيش نتاع غدوه تاعكم. يعني انتم اللي عايشين في المستقبل واحنا عايشين قبلكم هنا بريستوريك في الماضي. alors كي تجيو ترصوا رايحين تلقاو دي heures. Ces heures sont les heures californiennes. OK? Alors pour savoir les heures, c'est très simple. Tu prends ton téléphone, وين عندك l'horloge اللي تنوضك كل صباح, عندك l'alarme, عندك حاجة اسمها horloge mondiale. Tu appuies sur un montre, par exemple تحطي la Californie, خلينا نقولوا حطيتي لوس أنجلوس. حطيتي لوس أنجلوس راح تجيك لور نتاع ماما سنفورة. لي زور اللي مذكورين التما ويبعثوا لكم ويقولوا لكم في السيت ويب لي زور اللي التما رايحين تلقاو قدامهم باسيفيك. اوكي ستاندر يعني ça veut dire que c'est نتاعنا هنا نتاع الويست. يعني احسبوا باللي كاينه 9 سوايع رانا قبلكم. داكور هاني زدتكم في لي زور parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre plusieurs rendez-vous et pas un seul rendez-vous. Ou Habini profite de ce discount et prendre pour toute l'année. Alors ce que j'ai fait, comme des jours et des pour accélérer, pour يعني على قد ما قدرت. D'accord? Très bien. Donc فضينا مع الموضوع هذا نخشوا على الموضوع نتاعنا وهو الموضوع نتاع اليوم. انت هنا et par exemple tu regardes quelqu'un اللي هو في السوشيال ميديا et ce quelqu'un va montrer sa maison, sa voiture, son fiancé, son copain, ses enfants, son mari, sa femme, des trucs comme ça. Merci pour ta présence. Ya Omri, merci à toi. Merci Benti. Alors, وش يصرى انه تلقاي وحده قاعده في التليفون ولا حاجه et elle regarde le téléphone وتقولي ما خص انا اللي في بلاصتها. اوكي ولا تقولي عندها الزهر كان جيت في بلاصه شوف
ولا عندكم باغ اكزومبل واش تقولوا ايه ربي يمد الخبز اللي ما عندوش سنين، وهذه شائعه كبيره بيناتكم وانتم ما عبالكمش كاسكو فوز ايت ان تران دو دير ولا كاسكو فوز ايت ان تران دو فير. يعني حاجه يعني ترعب وتخوف، ماهيش تخوف للانسان اللي قلتوا عليه هكاك، تخوف وترعب ليكم انتوما. قلت لكم قدام من مره les mots sont magiques, les mots ont un pouvoir. ولازم تعرفي كي تعملي كونترا tu vas faire le contrat. الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء، وسخر منهم الملائكة، سخر لنا l'univers، سخر لنا ظهر الأرض، سخر لنا المعادن اللي في الأرض، سخر لنا بطن الأرض، سخر لنا الشمس والقمر، سخر لنا النجوم، ومنها النجوم اللي قلت لكم الحديد يجينا منها، يعني النجمة بعد ما تتفلك والبوسيار وتهبط باش تعمل الايرون. سخر لنا الحيوانات، سخر لنا من ظهر الارض اللي نزرعوها وناكلوا ونشربوا منها، سخر لنا كل شيء كل شيء كل شيء. اوكي. Et quand tu es en fréquence avec l'univers, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de danser le tango. كي كش ما لقيتي واحدة تعرف ما تعرفش تشطح التانجو وتجي راح تشطح التانجو، وش يسرى؟ هاكي فزتي على رجلها، هاكي فزتي على رجله، هاكي تضربتي، هاكي طحتي. بس كي تعودي تروحي وتتعلمي لي با، وعبالك بلي با باغ اكزومبل نحكموا لا فالس ا دو طون ولا لا فالس ا 4 طون، واش تعملي؟ عبالك بلي 1 2 3 et 4. 1 2 3 et 4. هذه سي لا باز. ومن بعديك رايحه كي تبداي باغ اكزومبل كي لا ميوزيك تبدا تا نا نا نا، وانت رايحه لهيه وانت رايحه لهيه وانت رايحه تمشي، تعودي عندك يعني لوي نتاعك، تعودي مع لا ميوزيك عبالك وقتاش رايحين تدوروا وقتاش رايح يدورك. بصح ماهوش باغ اكزومبل خرجتي من كرشمك ديريكت تعملاها، نو. Il y avait une pratique. هكاك مع l'univers. La pratique que l'univers اوكي يمدلك من كل شيء. الحاجة الوحيدة اللي ما نمدها لكش et tu seras puni par quelque chose qui s'appelle le karma, c'est حاجة في يد غيرك ولا حاجة فيها ضر لغيرك. لأنه l'univers اللي سخره لك هو الحق، العدل، الله سبحانه وتعالى. Alors tu ne peux pas اوكي حابة حاجة alors حبتها من يد غيرك. You're the best ماما صباح. يا دوحي thank you. c'est impossible. alors انت بلا ما تعرف ما تحسي ومن لا وعي، باسكو كانت من الصغر باغ اكزومبل تكون عند وحده عندها بوبي، وش يسرى باغ اكزومبل انت واختك، alors انت الكبيره وهي الصغيره، انت قاعده تلعبي بالبوبي اوكي، alors تجي الصغيره حابه تنحي لك البوبي، alors ما تمديهالهاش تولي تبكي. لا مامان كي تجي وش تعمل ولا لو بابا اوكي يحب يسهل الموضوع، العبوا مع بعضاكم. alors انت تقولي نو مش حابه نلعب مع بعض، انت tu es en train de développer ta personnalité. alors واش يعملوا لك؟ ينحيوا لك لا بوبي ويمدوها لغير، يمدوها لاختك الصغيره. alors هذه ديجا راهي تعمقت فيك باللي انت واو كاين حد ممكن ينحي لك حاجه في اي لحظه. واختك واش تعلمت باللي اللي في يد غيرها يكون ليها quand elle commence à pleurer. باسكو وقتاش تجينا الحاجه كي تكونوا صغار، شوفوا اولادكم quand ils pleurent et quand ils crient pour une chose تروحوا تجيبوها له. alors la fréquence نتاعو يكبر بالطريقه هذه.
Alors quand il veut demander quelque chose, il la demande les cris, les pleurs. Eh oui, mais on peut changer. Alors تحطي في بالك وتعودي متأكدة باللي l'univers راهو هنا مسخر لك باش يعطيك كل شيء. بصح impossible que رايح يساعد انه تضر حد، وامبوسيبل انه ينحي حاجه من حد، لانه سي لابوندونس، سي الرزق. ما كانش يعني مادام الحاجه هذه وصلت للانسان هدايا بالطريقه هذه، سي كو سي ا لوي et ça veut dire que toi aussi tu l'as، mais tu l'as d'une différente، c'est pas هذيك. alors تلقاي روحك قاعده يمد الخبز اللي ما عندوش سنين. كان جا هذا معايا كيفاش راهو مدلل، كان جات معايا كيفاش راهي مدله، كان جا وانت ما كيش قلتي باغ اكزومبل الله يعطيهم، الله يرضيهم، الله يغنيهم، الله ان شاء الله يا ربي يزيد يمدلهم، الله يا رب ارزقني كيما رزقتي غيري بالحلال. الرزق اوكي ماهوش جال هذاك الانسان وليك انت ولا انت حابس عندك، انت اللي محبس، انت اللي دزتي. لا جو في با، لا جو في با. هاو جايك سي اون هارموني، سي ان تانغو، جاي عندك، جاي عند هدايا، جاي عند هدايا، جاي عند هدايا، جاي عند هدايا. بيو وحكيت لكم المره اللي فاتت على باغ اكزومبل كيف ماش حتى كي تحطي لانتونسيون. يعني انا جاتني ما باليش اسكو حكيتها لكم ولا لا، نتاع الطفله اللي جاتني قالت لي قالت لي با جي تو في واش قلتي لي. اوكي elle était russe. قالت لي جي تو في واش اللي قلتي لي، اي بور لو 1 مليون كو جي مي باش يجيني، جاني ال 1 مليون. اي بصح عبالك واش صرا، ال 1 مليون اللي جاني ما جانيش 1 مليون دولار، جاني 1 مليون روس. alors ça veut dire ال 1 مليون ولات شغل 100 ميل من الخدمه نتاعها كلا بريباري، تخدم في لي روبوتيك. كل واحد اخرى تقول لي وي j'ai fait tout ce que tu m'as dit. بصح اللي صرا انه c'est ma mère qui a eu. alors تعودوا واش يصرى، تعودوا كي ما تعودوش في الافريكانس وما تعودوش سيريو. واش يصرى تعملوا الحاجه بصح رايحين تسمعوا بها جات عند غيركم وتعود قدامكم وتعودوا تسمعوا بها وتقولوا ياه بصح انا اللي طلبتها. فهمتي كيفاش؟ By the way, I am a Moroccan following you from Vietnam. حابة أروح لفيتنام. تسمى عندي سنفورة لتم في الفيتنام، نجي نحرق البابور عليك. ميرسي ميرسي. alors تلقاو بلي الحاجه جاتكم وبصح ما جاتكمش كيما نتوما حابين، ولا جاتكم جات لبنتكم، جات لراجلكم، جات لجارتكم، جات لواحده وانتيا هنا كيف ماش انا. à quoi tu dois penser? Tu dois penser انت quand tu voulais cette chose là، est-ce que tu voulais cette chose là et de la prendre de quelqu'un d'autre ou la faire du mal à quelqu'un d'autre? Je vais vous donner un exercice très simple. Là où vous êtes, وين تكونوا، اوكي، حبسوا واش قاعدين تعملوا، arrêtez le travail، arrêtez ما تغسلي في القراب، arrêtez طفي التلفزيون هذيك. يعني وهذه حاجه من الحوايج الناس اللي تسمعني باغ اكزومبل تقعد حاطه التلفزيون ملتي تاسك، قاعده تتفرجي في التلفزيون وباش ما تروحش عليك الحلقه وقاعده تسمعي في اميره بركه، وفي نفس الوقت ولادكم قاعدين يعيطوا من هيه. اوكي، وكاينه راجلك مازال يجيو الوغ كي تقشري في البصله وتقشري باش تطيبي، الوغ قاعده تعملي بش 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 بش. alors tu profiteras de rien du tout. quand tu veux regarder Amira Barkat, ok, mets tout et regarde. si tu n'es pas quelqu'un de visuel, écoute, parce que ne fais rien du tout, fais que du bien à toi, reste comme ça.
اعملي روحك شغل قاعده تعملي في داونلود. فيتنام is so beautiful. ان شاء الله بنتي ان شاء الله نجي. داكور. اعملي روحك باللي alors I am focusing on you only. Bravo Jalila. Bravo. Et alors نعطيكم un petit exercice. D'accord. حبسي يا اختي حبسي واش تغسلي في القراب واش قاعده غير كان قاعده باغ اكزومبل تبدلي لا كوش ولا حاجه مع ولدك سي لو بلوز امبورطون. Alors tu peux regarder ça après. Mais sinon, là où tu es, arrête ce que tu es en train de faire, assis-toi convenablement et confortablement sur ta chaise et commence à respirer. Une deuxième respiration. Prends une troisième respiration et sans effort. À la quatrième respiration, tu vas être plus calme et plus sereine. Fais confiance à ton cerveau et ferme les yeux. En fermant les yeux, tu vas regarder devant toi et toi, tu fermes les yeux. Ça, c'est un exercice très simple. En fermant les yeux, tu vas trouver des escaliers. Alors, 10 pas d'escalier. Tu mets les pieds, tu vas sentir les escaliers. Ça va être des escaliers, ça peut avoir un carpet, ça peut avoir du bois. Et tu vas monter ces 10 escaliers doucement, sans effort, en faisant confiance à la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi et que ça va te montrer la réalité, la vérité. Et tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes. Au 10e pas, tu vas trouver 3 portes. Il y a une porte où c'est écrit 1 an, une deuxième porte où c'est écrit 3 ans, et il y a une troisième porte où c'est écrit 5 ans. Alors tu vas choisir une des portes. La porte que tu as choisie, tu ouvres. Et en ouvrant, tu commences à marcher à l'intérieur, il y a un brouillard. Tu vas dépasser ce brouillard. Et quand tu ne peux pas imaginer, it's okay. Juste concentre-toi. Tu n'es pas prête, mais tu vas l'être. Marche dans le brouillard, encore et encore, jusqu'à ce que ça commence à s'éclaircir. Et tu commences à voir autour de toi. Ça, c'est ton futur. C'est l'année où tu as choisi. Regarde autour de toi, ressens tout ce qu'il y a, et là, tu commences à faire quelque chose d'extraordinaire, à regarder, à écouter, à ressentir tout ce qui t'entoure, tout ce qu'il y a dans ce futur. Un tableau, la voiture, la maison, les enfants, des nouveaux enfants, tout. Et de là, tu retiens tout avec toi. Ça t'appartient. C'est à toi. Ressens-le, vis-le, mange-le si tu trouves des fruits, des trucs. Et prends une grande respiration. Et là, tu bloques tout en toi. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti, tout ce qui était autour de toi et tout, tu le bloques à l'intérieur de toi. C'est à toi. Et maintenant, tu ouvres les yeux quand tu voudras. Vous avez vu, c'est très simple. Ça a pris quelques minutes. Maintenant, ce que tu as vu dans ce futur est à toi. Mais ce qui se passe avec toi, c'est que comme quand tu as une maison, ok, et dans la maison, tu as un garage, une chambre, le bureau,
et le salon. Pour les 4 Hadouma, tu as 4 clés. Alors les 4 clés, chaque clé, tu as mis une couleur. Et tu as dit par exemple, le garage c'est la couleur noire. La chambre c'est la couleur rose. Le bureau c'est la couleur blanche. Le salon c'est la couleur bleue. Et à chaque fois que tu pars, tu sais, le blanc ça ouvre ça, le noir ça ouvre ça. Ce qui se passe, c'est que l'être humain oublie et se frustre. Et il arrive devant la porte, et quand il commence à ouvrir, il ouvre avec par exemple la clé qui est pour le garage ou habihil la chambre. Et il est là à forcer, il veut. Et qu'est-ce qu'il va commencer à blâmer? Il va commencer à blâmer la couleur. Il va commencer à blâmer la porte. Il va commencer à blâmer la clé. Et il a oublié quelque chose de très très important. Que chaque porte a un mécanisme. Et tu n'es pas là à blâmer. Tu es là à juste mettre la bonne clé dans la bonne porte. C'est tout. Alors quand tu veux, faire quelque chose dans ton futur, et tu veux y aller, et tu veux commencer à marcher dans ton futur, et tu fais une progression pour voir, par exemple, des choses de ton futur, où là tu veux faire quelque chose, imagine que tu as une boucle de clés dans la main. D'accord? Tu fermes les yeux, comme un autre, tu respires, tu fermes les yeux, tu as une boucle de clés. Ces clés-là, ok? Kulla wahda, c'est une clé différente, c'est une clé qui a une couleur, c'est une clé qui a une forme, c'est une clé qui a un mécanisme. Et ce que tu fais, c'est de croire l'intérieur de toi, le gut feeling, c'est de croire ton feeling, ce qu'il y a à l'intérieur, et commence à regarder ces clés, à visualiser ces clés, et regarde laquelle elle va s'allumer, elle va s'illuminer. Tu prends cette clé et tu ouvres avec, demande une question par exemple. Demande une question. Ok? Tu dois être sereine, tu dois être bien. Demande directement la source, demande Allah subhanahu wa ta'ala une question bien précise. Et tu lui demandes comment, ok? Pas pourquoi. Comment faire pour arriver à ça? Et tu fermes les yeux et tu commences à voir ces clés. Et il y a une clé qui va s'illuminer plus que les autres. Tu imagines que tu prends cette clé, tu respires, il y a une porte devant toi, tu ouvres la porte. En ouvrant la porte, tu vas avoir la réponse. La réponse elle pourra être, par exemple, prends Kitab al-Qur'an ou حليه على النية. Ça peut être اخرجي وصدقي على ناس ما تعرفيهمش واضحكي في وجههم. Ça peut être روحي ازرعي une plante. Ça peut être aide 3 personnes aujourd'hui que tu connais ou là tu ne connais pas. Ça peut être prends soin de toi. Ça peut être aime-toi. Ça peut être يعني كل مرة راح تجيك لا ريبونس حتى لعندك كل إنسان وكيفناش لا ريبونس راح تجيه للحاجة اللي هو طلب إنه تكون عنده une clairvoyance عليها. Faites confiance.
essayez là. N'ayez pas peur انه واحد يجيكم اوكي باش يديلكم رزقكم ولا باش يديلكم راجلكم ولا باش يديلكم هذيك ولا ما كانش منها هذه. اي حد رايح يشوف حاجه في يد غيره ويحبها يديها ولا يضر الانسان هدايا، الله سبحانه وتعالى ما يتعاملش مع الشيء هذا. alors وش هي اللي يتعامل؟ سي le négatif, c'est satanique, c'est négatif. كيفاش تتعاملي؟ ok انه tu deviens une lumière toi-même, tu te protèges. tu te protèges عندك كل يعني par exemple اي صورة ok اللي هي تكون صورة مدنية. par exemple اللي وش تقولي صورة اوكي نزلت مدنية يعني في المدينة المنورة اوكي شوف ايش اسمها المدينة المنورة يعني النور اوكي. alors اي صورة تكون يعني فيها النور زي سورة البقرة سورة آل عمران زي سورة النور اوكي. alors هذه سي الصورات اللي تقرايهم et ça va être powerful. d'accord bon واش راح نقول لكم؟ قلت لكم ça va être 20 à 25 minutes ok. tes mots sont un trésor. merci 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 merci, je t'adore Mama Samfoura, je vous aime aussi. merci beaucoup. bienvenue pour les personnes qui sont en train de faire un développement, qui sont en train de faire un changement, une transformation avec moi, avec le coaching. Je suis très très contente pour vous et vous avez très très bien fait. Et vous allez voir les bénéfices. بعدكم تشوفوا في البينيفيس كيفاش حياتكم تبدلت بصح تاني تزيدوا تشوفوها أكثر وأكثر في 2024. allez وش نقول لكم؟ الله يعطيكم، الله يرضيكم، الله يغنيكم، الله يحبب خلقه فيكم. prenez soin de vous